हाय गाइस देखि पारथुबे अब आरती संध्या चलची तो आमे आरती देखिया को आछे तो आरती देखो देखि पारथुबे लोकन को गहली केते हिची बहुत लोक एते लोक ठिया हवा पई जगह नहीं लाइट पड़ल भल लगला नहीं
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜଡ଼ାପଡ଼ା ହେଇକି କେମିତି ଆରତି ନେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ ତ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ? ଏଇ ସେ ଭକ୍ତ, ଏଇ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍, ସେଠି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆମକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବନି ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଠି ପଛରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇକି ହସୁଛନ୍ତି। ଜୁମ୍ଟା କରିବି ଦିଶୁ ବରାବର କେଠି ଅଛି। ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେ ଠିଆ ହେଇକି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନିଜର ଗୋଟେ ବୋଲି ମାଇପ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଶୁନି ମୋଟା ବେଶୀ ଦୂର ଜୁମ୍ ହେଉଛି କାରଣ ଆମ ମୋବାଇଲ ହେଉଛି 160 Pro, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଦୂର ଜୁମ୍ ହୋଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ରୂପର ମହିମା କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଇ ସବୁ ଭିଡିଓ ଛାଡୁ ଛାଡୁ ବହୁତ ଭିଡିଓ ପେଣ୍ଡିଂ ରେ ପଡିଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଭିଡିଓ ଆଗେ ସରୁ, ଦେଲେ ଆମେ ଦିନେ ସବୁ ଠାକୁର ଆଉ କଣ କୋଉ ଠାକୁର ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା କଣ ସେଇ ସବୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା। ଆଉ ବାକି ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଯେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠିକାର କମିଟି ମେମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କମିଟିର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ କିଛି ବିପଦ କହିବେ ଭାଇ ଠାକୁର କଣ ये खाली खाली सदस्य अच्छी किसी जाननी भाई, पूरा बेकार, पैसा वसूल नहीं होगा। गोटे पिला ये जानते ये कहे जे ठाकुर संध्या बेश कौन महिमा कहते? संध्या बेश माने संध्या कालीन बेश, संध्या समय जगन्नाथ बेश संध्या कालीन संध्या आरती समय जगन्नाथ बेश। तो भाई देखिपारे पिला जानते जाओ गोटे बढ़िया उत्तर देले। देखिए से गोटे धड़ा ड्रेस पिंधे आम रज क्वीन तो देखिए तो संध्या आरती सरी जाइए। चलो भाई देखी पारे ये आमर रज क्वीन। हाय गाइस देखि पारथिबे आज आमे घुरु घुरु एडी रज क्वीन सहित देखाई जाइछि। एवं तो चिन्ही थिबे ये निश्चय उपरे
रज क्वीन रे आस्थिले आ भल टीवी परदारे भी मते टीवी परदारे भी तांको देखिथिबे बहुत फेमस बहुत फेमस सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम रे 1 मिलियन फॉलोअर्स अछन हमर जदि न जानिथिबे याको आईडी ता नाम कोन सेटा सीक्रेट सेटा से कहबेनी तांको खोजि कि तांको फॉलो करो ठीक अछि ये जा छुआ को निजे संभाळिबो कमिटी दायित्व न सेटा देखि पारदे लोकों को गहली केमती हलानी जाकि संभाली देखि पारदे लोकों को गहली केमती हलानी संभाली पारनती कमिटी मेंबर माने सब मिसिकी ठेला पेला हलानी ठीक अछि देखि पारदे एते वीडियो हलानी जाकि ए सी भाई मो घर छुआ छाड़ दे हाय फ्रेंड ए आमो घर छुआ ताको छाड़ दियाला आ कारी छाड़ा हबनी पुणी देखा हबो नेक्स्ट व्लॉग रे तो पर्यंत टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।